Merik tabik bahasa ngagai semua bala kita ti seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 2, 25 hari bulan 2 2025 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ingepun ke Aiban ngau berita tu. Perintah sudah ngagiah 22.57 bilion ringgit kena berjalai ke 126 bengkah projek langgur ngurang ke penuh Sabah RTB di serata Malaysia. Tiknya dikatur proaktif kena mutar ke penanggul penuh Sabah. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah hari penyampaunya 74 projek benong diperjalai ke, lalu 35 projek agi buat mayuh macam renggat. Ia madah projek lembangan Sungai Bersepadu Sungai Golok dulu agi di Kemerat hari ti berjalai ke projeknya ngau lengkas kena nentu ke pemanah ngau pengulih hari pengurusan Ampur Bah. Ia maksud kejakut tu maya sesi tanya menteri buat Dewan Rakyat. Ngenang perkara bukai, Menteri Besar Megat terpantup hati ngau gaya pengurusan Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia, NADMA, ti udah merik lebih 200 juta ringgit ngagai perintah menua yang kaum Sabah ngau Sarawak ti kena penuh Sabah berdau lama ke udah. Pengawaknya mandang ke komitmen perintah ti dekat ngelengkas ke pengawak mutar ke penuh Sabah serta mantuk menua ti napik penanggul ke tegal penusahnya. Menua Brunei Darussalam sedia engkau masuk mayuhagi peluang kerjasama engkau Sarawak dikenak nentu ke kuasa Tik Tegap serta Meruan BC. Sapin Menteri Kuasa Bak Upis Menteri Besar Brunei Datuk Seri Paduka Wang Muhammad Azmi Muhammad Hanifah madah perkaranya nya dikatur kena nentu ke penglikun kuasa Tik Tan Lama bak kandang menua adab Kito. Ia madah sidak dekat nak ulih nyamin pengelikun kuasa bak menua kandang adab Kito serta dekat majak bergempung ke kaban strategik dikenak nyapai julu artinya. Bak awam antara dua menua bergulai dengan Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi. Ia nyemetak benar madah ke besai guna kaul strategik antara sidak kena nentu ke sektor kuasa Meruan Tegap. Tuk megaknya di kepalan alai berandau pasal strategik sektor kuasa, kelimpah hari negap ke kawal antara Brunei dengan Sarawak, nuju ngagai stok kuasa Tik Meruan. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Azmi maksud kejakut tu ngagai pemberita di Kuching. Berengkah hari tahun tu Sarawak dekat numpu ngagai pengawak ngurang ke penyampau orang Tik serantak ngau siliagi. Tuk berindik hari pemujur Sarawak Tik nyapai tagak sifar balat serantak kenyau berapa tahun ke udah. Menteri Pemansang Orang Induk Nabi Amin ngau pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah sidak dekat guna cara kesama bak pengawak mutar ke sidak Tik balat serantak. First, we have to verify betul kandaknya Tok Miskin Tegar. We have a whole lot of people dalam jawatan kuasa yang akan dapat memberi maklumat. Saya sih tahunya Miskin Tegar. I look at the name, I will know. But it is ketua kaum, ketua masyarakat. Itu orang dalam kampung saya tu. Saya tahunya yang memang Miskin Tegar. That is how we verify it. Ia madah penyampau ruang bilik Tik serantak di Sarawak megak benong ditapis nudentu ke pengamat penerang bak dalam sistem e-kasir. Bak Raban Tik ditetap ke serantak macam bantu udah disediakan yang kau bantu belancar ngau program gigak kerja Tik Engkeman. Nakak ke dia tu lebih 50,000 ikut orang di Sarawak nerima bantu ninting bulan hari upis pengelintu pengelantang Raban Bangsa yang kaum Raban orang tuai indai tunggal ngau orang Tik timpang pendiau OKU. Ia bisik benar pengarap ngau cara Tik berfokus serta sistematik penyampau orang ke serantak di Sarawak majak kurang tahun tu. Ia maksud kejakut tu bak awam pengarang berita di Kuching. Village Transformation Program VTP diatur kena ngangkat ke pengelandia enggau penauk bala penyerta bak bidang praktikal serta ngemansang ke rakyat menua pesisir. VTP Siri 1 2025 tu ada pasuk 54 ekor orang hari genturung pendiau enggau rumah panjai dibagi menua Serikai. Direktur Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak SIMU, Sapiah Daud madah ke bisik 3 kursus besar disediakan bak program ke sekali itu, ianya kursus asas tanaman secara vertigasi ngau hidrofonik, kursus kraftangan manik ngau sugu tinggi serta kursus asas kulineri ngau pastry. Bala penyerta diberi latihan cara teori ngau praktikal kena nentu ke sida oleh ngangkat ke potensi ngati ke diri bak ekonomi ngau pemansang diri empu ke alai yang meri empas ti besar ari sukut sosioekonomi udah tembuk program tu ila. Ia maksud kejakut tu maya nutup program VTV-nya di Serikai. Ia ngarap ke program tu oleh nyadi ejen ubah ngagai komuniti ngau ruang bilik ianya hidup dekat lantang serta mana hagi.
Pustaka Negeri Sarawak dipinta ngerembai ke program literasi orang besar tuai ngagai serata Sarawak dikenak ngangkat ke tikas literasi rakyat serta mantuk ngemansang ke menua. Kaban Kaunsil Negeri Adun Batu Kitang Datuk Le Keciang madah ke pelajar seumur hidup berguna bendar kena ngemansang ke raban bangsa kelebih lagi raban orang besar tuai ti sebedau tu nadai peluang bersekolah. Program tu berguna benar kelebih lagi ngagai orang besar tuai bergenturung peniau tak ke menua pesisir tik sebedau tu nadai peluang bersekolah. Nengah program tu raban ke diselinting oleh nguasa pengelandiak maca, nulis ngaungira ke alainya oleh mantuk sidak buat penghidup bersari-sari, bakal merti dokumen rasmi, ngatur belanja ngau berjalai ke dagang mit. Ia mansur kejakuk tu buat pengerami graduasi program literasi orang besar tuai Kampung Haji Baki buat Pustaka Negeri Sarawak di Kuching. 12 ikut orang mujur nembuk ke program tu. Bak pengeraminya megak bisi diatur pengawaknya yang sepakat pemerti hati MOU Project Platform for Resources Optimization and Sharing antara Pustaka Negeri Sarawak ngau Science Information System Sendirian Berhad. Bak baruah MOU tu dua agensi tu dekat bergempung latih ke orang siku-siku dengan Project Prosper dikenak nyukung strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 bak baruah pengelantang ekonomi. Bertemu baru. Opis Pelesinan Perengkah Pengangkut Dagang LPKP sedia ngatur awam kena nguliah ke buah penemu wari pemekuh industri dikenak ngangkat ke pemanah servis tu. Sebengkah awam mudah diatur ndor nguliah ke timbal dari pemekuh industri pasal ubah polisi Pelesinan Perengkah Pengangkut Dagang di Sarawak. Chairman LPKP Sarawak Michael Kong Feng Nian jadi chairman awamnya ke diatur bak bangunan Sultan Iskandar Kuching. Awam tu diatur no berandau nganguliah ke puah penemu hari pemekuh industri pasal ngangkat ke pemanah polisi Pelesinan Perengkah Pengangkut Dagang di Sarawak serta atur kuliah diletak bak penyalah nitiah ke Seksyen 25 Akta 334. Kelimpah harinya bak awam tu megak bisik ngenang isu berkawal dengan pejalai Perengkah Pengangkut Dagang Sarawak Maya Mansang Pulai ke Sabah. 18 ikut kaban hari 8 bengkah gerempung lori di Sarawak bisik ngangulu awam tu. Sama bisik datai enyak Direktur LPKP Sarawak Cornelia Wong Choi ngau Direktur LPKP Sabah Dairin Unsir. Santubong International Nature Trail Run SINTR dilanggur jadi program ke diatur nintiang tahun. Sapit Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi ke Mega Adun Pantai Damai. Tim rambu perkaranya madah ke tuk dikenak nentu ke bala penyerta nyedia ke diri ngau tumu serta nambah ke penyampau penyerta dudi rela. Sama dilanggur enyak nambah ke kategori tik Jawa Agik nyengkaum konsep Ultra Nature Trail Run 40 nyentuk ke 100 km tik terbilang bertikas antarabangsa. SINTR 2025 tik udah manggai edisi keempat tik diatur kena hari Minggu tu tadi mujur matak 360 ikut penyerta nyengkaum pelanda antarabangsa dari Brunei ngau Indonesia. 3 kategori besar disediakan ianya 6 km, 10 km, ngau 20 km serta ngenak jalan mar mansak kanang kampung ke dijaga penuh Sarawak Forestry Corporation SFC. Datuk Dr. Abdul Rahman mansud kejakut tu buat penerang media ke dikeluar ke SFC. Sarawak dekatnya di Palan alai ngatur Sarawak International Youth Football Championship 2025 SIYFC 25 kena 28 hari bulan 5 nyentuk ke 1 bulan 6 tahun 2025 bak Stadium Sarawak Kuching. Kepala Pemesai Operasi SIYFC 25 Azmi Abdul Halim Madah pekitnya dipasuk tim Ari Menua tu ngau antarabangsa serta nyedia ketiga kategori pekit ianya baruah 8, 10 engkau 12 tahun. Ia mansud kejakut tu bak pengawak pra berjadi ke pekit tu di Kuching sari tu tadi.
Pekit tu diatur kena merangsang rebak baru ngau masuk sukan main bol serta negap kekawal antara pemain nembiak arimayuh macam penatai. Pekit tu megak diadang mata habis nadai 36 tim ari menua tu ngau menua luar. Ia megak nyemetak benar madah ke pekit tu ukai seminak berpekit, tang megaknya di inisiatif pemansang bakat nembiak ti dekat meri empas kebesai ngagai main bol menua Sarawak ngau megak Malaysia. SIYFC 25 disukung Gerempung Main Bol Sarawak FAS, Sarawak Sports Corporation SSC, NFDP, Fakulti Sains Sukan UiTM serta sekedar agensi perintah ngau luar. Sikut lelaki rakyat menua luar ke berumur 32 tahun tik di pelabak bisik kawal ngau pengawak nyual dadah udah detan buat sebengkah operasi meresah ngenyit di Mukah. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias buat sebengkah penerang madah operasi itu diperjalai ke tengah hari kemari berbelakang sebuah premis 24 jam ngimai jalai pasar Mukah. Hasil meresah lelaki itu, polis bisik nemu 4 paket plastik lut sinar, ngau 4 kerat straw curak kuning, ti bisik tekang kristal di pelabak dadah bangsa metafetamin atau ke syabu. Barang kes berat 7.65 gram ti di pelabak berga RM765 udah dirampas ngambil ulih berjalai ke atur nangkan kenya. Lelaki itu kegawaknya di pengerja pengawak kasar di baik ngagai IPD Mukah bergulai ngau barang ke dirampas ngambil di pansiak ngau silik agi. Lelaki itu megak ditetap ke bisik berkenaan kedadah bangsa amfetamin ngau metafetamin udah tik dipersa aik kemik. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 39A-1 ngau Seksyen 15-1-A atau dadah berbahaya 1952. Lelaki itu megak dipansiak nitiah ke Seksyen 6-1-C atau Immigration 1959-63 ketegal nadai bisik dokumen pejalai tik sah. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban ke lemai itu. Hari Sungai Ketasiak Palestin dekat Merdeka. Ngatuk aku Vanessa Mering, madah ke diri mupok dulu.